Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut jenengan Gusti Allah sifatnya Ar-Rahmanin sama penrahmat dunia akhirat sifatnya Ar-Rahim itu anu sama penrahmat di akhirat tungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji terilahi tetep kagungan Gusti Allah Rabbi anu mangeranan al-izzati anu mulia wajah jeung agung Wazial karomi anu luas kamuliaan anak adiminu agung galif masyana wassalatu jeung ari keselamatan wassalamu jeung wassalatu jeung rahmat wassalamu keselamatan ala sidina eta tetep ka wajeng nabi ka Gusti sadaya Muhammadin dengan Muhammad al-mabusi anu diutus ditatmi mil makarimil alaq pikeun nyempurnakeun pirang-pirang alaq anu mulia al-mufaddili anu ngunggulan ala kafatil makhluqati kasakabe pirang-pirang makhluk alal itlaqi tepan secara umum wa ala alihi jeung ka pirang-pirang keluargana kanjeng Muhammad masabi sunnatul ilami anu jadi pirang-pirang bintang-bintang pirang-pirang bintang mere terang ashabi jeung pirang-pirang sahabatnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-badrina anu masrahkan sadaya anfusahum kana dirina maranehna itu ashab li tawdihi fi ngajelaskeun asrai pirang-pirang syariat wal ahkam yang pirang-pirang hukum wa ala sairil a'immati yang pirang kesana pirang-pirang pamimpin al-mujtahidin anu jadi kabe anu jadi mujtahid kabe al-qaimin anu ngadegeun bihibdin namusydin kana ngariksa undang-undang agama amma ba'du falamma samangsa anak kabuktian naon ilmu sunnati ilmu anu bertalian hadis nabi ba'dal qur'an sabada al-qur'an anu mulia a'dhamu eta pangagungna ulumi pirang-pirang ulum na qadron martabatna wa arqaha jeung pangluhurna nauna syarpan kamuliaana wa fahrun jeung kagunganna id alai kana itu Al-Qur'anul Karim mabniun qawaidil ahkami ari natepan ngadeg pirang-pirang hukum syariat Islamiyah pirang-pirang Islam wa bihi jeung itu Al-Qur'anul Karim tadharu jelas naon tafasilu urayana mujmalatin secara karing secara batas secara garis besar al-ayati anu bangsa ayat Al-Qur'an kaifa kumaha lanta masdaru jeung ari netepan bijilna amanti jamala anu teu yantiku ngucap man anil hawa tin hawa nafsu in huwa henteu ari itu ilmu sunnah illa wahyun kajaba wahyu yuha anu diwahyukeun itu wahyu fa wa mufassiru lil kitabi wa inna mana taqu an-nabiyyu la nabihi an rabbih bahwa jeung ari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta mufassir anu ngajelaskeun lil kitabi kana Quran wa inna ma jeung pastina ngucapkeun taqu ngucap nabi lana ka urang sadayana wa bihi jeung ka hadis an rabbi ti pangeran kanjeng Nabi wa ahbabtu jeung mika cinta kuring hina dina lika mutalaan kaula kutubul hadis kana pirang-pirang hadis asitati anu genep as-sahihati anu sahih mutawati anu legal anta khiba kana yen milih kaula min hatina itu kutub asita kitaban kana kitab jamian anu ngumpulkeun li ahasina kana pang alusna mahasinin anu pang alusna kabeh ahaditsun nabawiyyati hadis tentang Nabi Muhammad wa akhtaru jeung milih kaula min hatina itu hadis mukhtarul hikamil Muhammadiyati kana pirang-pirang kalimat hikmah kanjeng Muhammad mustamilan bari nungurung alama kana perkara tamusu anu kana ilaihi tumma naon hajatul ijtimaiyati keperluan secara umum kemasyarakatan wa tad'u jangan jagi lagi tumma naon jamiatul islamiyati universitas Islam muratiban bari ditertibkeun ala hurufil hijaiyah netepan kana huruf hijaiyah wallahu jeung Allah subhanahu masuci Allah wa ta'ala jeung malu Gusti Allah al musta'an eta anu disuhunkeun pitulung muallifu Sayyid Ahmad Al-Hasimi pengarangna Sayyid Ahmad Al-Hasimi huruful hijaiyah ari ieu mertakeun huruful hamzah berdagang huruf hamzah ati kudu datang kaula ati bakal datang kaulanya ati datang ka kaula bakal datang kaula baba janati kana pintu surga iya umal kiamati dina poe kiamat pastafsihu tuluy ngetuk ilmuka ya fayaqul munda
minta pangbukakeun fayaqulu tong ngucap salah khazin tu malaikat penjaga pintu man eta man saha anta ari anjeun faqulu maka ngucap pula Muhammadun ana rasul eta Nabi Muhammad fayaqul maka ngucap itu khazin bika ka anjeun umir tu geus diparentah kaula Allah ulah muka anjeun ya hari bikin seorang ge qabla kasam anjeun. Jadi pertama keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati babajan jannati yaumal qiyamati fastafti fayaqulu al-khazimun man anta faqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka rawahu Ahmad Anas. Di hari kiamat ku datangi pintu surga lalu ku minta dibukakan. Malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu ku jawab, "Muhammad." Dia berkata, "Karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelum kamu." Nah, riwayat Ahmad melalui Anas radhiyallahu anhu. Penjelasannya di antara keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ialah beliau orang yang pertama yang membuka pintu surga. Sehingga malaikat penjaga pintu surga berkata, "Aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau." Hal ini jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran apabila beliau dijuluki sebagai makhluk Allah yang paling mulia dan terhormat, sebagai pemilik syafaat uzma. Hal ini digambarkan dalam hadis manakala para nabi tidak ada yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon syafaat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersujud kepadanya, Allah berfirman kepadanya, "Mintalah, pasti kuberi, mintalah syafaat, niscaya kuberi izin untuk memberi syafaat." Terus lanjut hadis kedua. I'til ma'ruf wajtanib al-munkar wanzur ma yu'jibuka udunaka an yaqula laka al-qaumu idza qumta min indihim fa'tihi wanzur alladhi takrahu ay yaqula laka al-qaumu idza qumta min indihim fajtanibhu rawahu jamaah. Iti kudu ngadatangkeun anjeun al-ma'ruf kana kaalusan wajtanib jeung kudu ngajauhkeun anjeun al-munkar kana kamungkaran wanzur jeung kudu anjeun maka perkaraan yujibuka anu ngagetkeun ka anjeun udunaka ka ujibu nu kaget udunaka kana cepil anjeun ayakula eta ngucap ka anjeun laka ka anjeun sal kaum idza kumta min indihim di mana anjeun ngadeg di sisi sanding maranehna dina semerena sandingan itu kaum fatih maka kudu ngadatangkeun ka itu perkara wang tu jeung kudu ingat anjeun Allah ditakruhu anu mikangewa ayakula kana yang ngucap laka ka anjeun sal kaum idza kumta di mana ngadeg anjeun min indihim fajtanibhu di mana ngadeg di sisi maranehna fajtanibhu mutah kudu ngajauhkeun ka itu Allah ditakruh rawahu jamaah. Kerjakanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran, pikirkanlah dahulu ya hal yang akibatnya disukai oleh pendengaran telingamu agar kelak kaum tidak mengatakanmu bila engkau tiada dari mereka. Bila telah engkau pikirkan akibatnya yang baik, maka kerjakanlah itu. Dan pikirkanlah dahulu hal yang baik, hal yang akibatnya tidak disukai oleh pendengaran telingamu. Bila akibatnya buruk, maka tinggalkanlah, agar kelak kaummu tidak mengatakan naimu jika engkau tinggalkan mereka. Riwayat jemaah. Hadis kerjakan kebaikan, jauhilah kemungkaran. Maksudnya apabila kita akan mengerjakan sesuatu hendaklah dipikirkan terlebih dahulu dampak positifnya agar kelak kita tidak mendengar kata-kata yang tidak enak dari orang lain. Apabila hal itu telah dipikirkan dengan matang dan jika dikerjakan akan berdampak positif, maka kerjakanlah. Tetapi apabila akan berdampak negatif, maka jauhilah. Dan selanjutnya bencana ilmu. Al-fatul ilmi anisyanu idu'atuhu antu halita bihi ya ghairu alihi. Al-fatul ilmi ari bahayana ilmu eta anisyanu lupa poho wa idu'atuhu jeung ari nuler itu ilmu antu hadita eta ngomongkeun bihi kan itu ilmu ghairu alihi kaselian ahli ilmu rahu Ibnu Syaibah. Bencana ilmu adalah lupa dan menyia-nyiakannya ialah bila engkau menjadikan dengan orang yang bukan ahlinya. Riwayat Ibnu Abu Syaibah. Penjelasan pepatah mengatakan mencari ilmu itu sama dengan berburu, maksudnya dalam menuntut ilmu sehingga dapat menguasainya yang bersangkutan harus menempuh beberapa fase. Umpamanya kita berburu burung dan ingin berhasil tanpa mencarinya, maka pertama kali yang harus kita lakukan ialah menangkapnya. Dengan demikian jelas bahwa kita harus membawa pukat burung
Tahap kedua ialah memasukkannya ke dalam sangkar agar tidak terlepas lagi. Tahap ketiga memberinya makan air tidak mati, supaya tidak mati ya. Apabila burung itu hendak kita berikan kepada orang lain, maka lihatlah dahulu siapa yang akan kita beri. Agar burung itu tidak sia-siakan, tentu saja kita harus memberikan kepada penggemarnya. Demikian pula halnya yang ilmu, apabila kita telah berhasil menguasainya, maka kita harus memeliharanya, yaitu dengan menghafalnya agar tidak lupa. Apabila kita melupakannya, berarti sama saja dengan perihal burung yang telah kita tangkap, tetapi tidak kita masukkan ke dalam sangkar. Kemudian sangkar burung itu pasti lepas dan tidak akan kembali lagi. Dan apabila kita hendak memberikan ilmu kepada orang lain, maka berikanlah kepada ahli atau penggemarnya, agar terpelihara dengan baik. Ilmu itu akan sia-sia jika diberikan bukan kepada ahli atau penciptanya. Kemudian bencana agama. Al-Fatudin Salatun Fakihun Fajrun wa Imamun Jahilun wa Mujtahidun Jahilun. Keempat, al-fatul ilmi, bahaya penyakit agama. Tak ada 3, fakihun fajrun, ahli fikih, tukang durhaka, merusak, lacut. Wa imamun jahilun, yang kedua imam nu lacut. Wa mujtahid anu jahil nu bodoh. Bencana ilmu adalah lupa dan bencana agama ada 3. Bencana agama ada 3, yaitu ahli fikih yang durhaka, imam yang zolim, maksud pemimpin, dan mujtahid yang jahil, tidak mengerti masalah agama. Penjelasan tiada bencana yang lebih besar daripada bencana yang menimpa agama. Dalam hadis disebutkan 3 faktor yang menyebabnya, yaitu ahli fikih yang durhaka, imam itu pemimpin yang angkara murka, dan mujtahid yang bodoh. Dikatakan demikian sebab jika seorang ahli fikih gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, niscaya fatwa yang disampaikan tidak akan dihargai orang lain, atau fatwanya itu hanya berdasarkan hawa nafsu, tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama yang justru memerintahkan untuk memerangi hawa nafsu, sehingga akan menimbulkan banyak kerusakan dalam agama. Selain itu, ia sebagai orang yang diteladani dalam masalah agama karena keahliannya dalam ilmu fikih, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang musyawarah. Apabila ia memberikan contoh yang tidak baik, maka tindakannya akan menyesatkan orang lain dan akan menjadi bencana bagi agama. Seorang pemimpin itu untuk berlaku adil. Apabila ia bersikap sewenang-wenang, maka durhakalah ia, bahkan akan mendapat negatif terhadap agama yang diperuntukkan hanya nafsu angkara murka, sehingga peraturan dan keputusannya membuat bencana besar bagi agama. Sama halnya dengan orang yang mengakui sebagai mujtahid padahal dia belum sampai ke tingkat mujtahid. Sesungguhnya fatwa yang disampaikan tidak berdasarkan penguasaan yang mendalam, kemudian melainkan hanya berdasarkan terkaan saja. Akibatnya ia keliru dalam memberikan fatwa sehingga menyesatkan orang lain. Hal ini jelas menimbulkan bencana dan malapetaka besar bagi agama. Selanjutnya ayatul munafiqin terdatun ila hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idatu min akhun roh syekhun Nabi Hurairah. Idza hadatsa ini ciri-ciri orang munafik. Kita terdatun ayatul idza hadatsa kadzaba. Itu terlatun kadzab, itu terlatun ayatul munafik, itu terlatun kadzab. Wa idza hadatsa, jeung dimana ngomong kadzab bohong. Wa idza wana, jeung dimana janji, akhlaf eta tes raja. Wa idza tumina, jeung dimana dipercaya, khona sidra khiana terus wasyahud. Karena orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, berjanji ingkar, apabila dipercayai khianat. Penjelasan 3 orang munafik yaitu apabila bicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat. Apabila pada seorang tempat salah satu dari sifat-sifat tersebut, berarti ia termasuk orang-orang munafik. Pengertian munafik adalah menampakkan sesuatu yang lain dengan isi hati. Cukup sesam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.